आयुष्मान भव एटा नंद पंडा को घर तो आज्ञा मु नंद पंडा तुम्हें कौन तांको पुत्र अजु पंडा हाँ आज्ञा हेले आपण माने आजन्म ब्रह्मचारी बैचलर बाबा श्रीक्षेत्र निवासी ठाकुर राजांकर पूज्य राजगुरु बाबा माधवानंद बाबा राघवानंद बाबा प्रेमानंद प्रणाम बाबा सर्वाविष्ट शांति इतो बाबा आपण माने आम घरे तुम्बे भाग्यवान बाबा तुम्बे भक्त श्रेष्ठ ताहाई नथिले महाप्रभु तुम्भ घर को आंभ को प्रेरित करि नथांते स्वप्न से ठाकुर राजा को कहि नथांते से तुम्भ घरे अवस्थान करूछंती बोली एकता ठाकुर राजा कहले स्वप्न रे एक कथा निश्चय सत्य नावश्य बाबा धन्य धन्य तुम्हें भक्त धन्य तुम्हें भक्त श्रेष्ठ कहीं प्रभु जगतर नाथ स्वप्न रे एक कथा भी कहते जे तुम्भ घरे काठरे नुहे कि सुनारे नुहे अष्टधातुरे निर्मित प्रतिमा रूप अवस्थापित करुँच तुम घर प्रति विपद सृष्टि करुछि महाप्रभु को चोरे नवा पाई किछि कला पहाड़ एबे भी मंत्रणारत से मूर्ति पाई से कला पहाड़ माने तुम्भ प्रति घोर अत्याचार करूछंती कहतुनी बाबा कहतुनी से कला शांत पाई आबे बाप पुओ झियो बहुत कष्ट पाइलुनी भक्त सबुबले कष्ट पाए बश्च कष्ट पाइथिले दीनकृष्ण कष्ट पाइथिले बलराम दासिया बाउरी सालबेग हेले सेमाने भक्त श्रेष्ठ होई रही गले तुम्हें माने भी भक्त श्रेष्ठ होई रही जीव कहीं ना प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्वप्न रे कथा कहिसंती से तुम्भ मानक जंत्रणा रु मुक्ति देई तुम्भ घर छाड़ी से क्षेत्र निवासी हेबे कल्पवट मूले रहिबे हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु कालिया सहंत तुम कोटि कोटि प्रणाम प्रभु प्रणाम जाओ बाबा शांत को नहीं आस बाबा चलो सुमूर्ति को आनी ये बाबा में दे दबा हाँ हाँ जा जा शीघ्र ले जा जा रा भाई का कोन दबु ए राधा तू ठीक समय पहुंच जाइछु देख आम घर किए आछंदी पुरी रु आछंदी ठाकुर राजा पठैछंदी अब कला शांत पाई आउ चिंता न हेलो मा से ता जगह को चली जीवो हां ए ओजु जा जा शीघ्र ले हां ए रा भाई तबले तू कोन जाऊ कला साथ पाकिस्तान चल जाऊ तुम्भे कोन कहउछ कन्या तुम्भे कोन आंभ को देखि जानि पन्नो आंभे माने सब किए नैष्ठिक हिंदू ब्राह्मण आमे आम बेशपोषक तमे देख कन्या देश पोषाक देखले सब जदि जानी हुंता ताले सेदिन बुढ़ी असुरुणी कबल रे बिचारा रजा पुओटा पड़ी न थांता जो बुढ़ी असुरुणी सेदिन मोहिनी कन्या वेश धारण करी रजा पुओ को मोहग्रस्त करिथिला कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी गोटे कंट्रोवर्सी चली भंड बाबा देखो कन्या बाबा जी से भंड केबे नुहे और जी भंड से केबे बाबा नुहे ये सब अपमान माया भी कहबाटा हमको घोर अपमान सेदिन जमती प्रभु रामचंद्र सुना हरिण और मारीच राक्षस भितर फरकटा न जानी पारि सीता माता को हरैथिले आज जे ठीक सेमती आमे हम कला संत न हरैबू तार गारंटी के दबो ताहले तुमे कोन चाहुच कन्या प्रमाण आपण माने श्रीक्षेत्र निवासी हिंदू नैष्ठिक ब्राह्मण धर्मवादी बोली प्रमाण दरकार राजी आमे श्रीक्षेत्र नीलाचल निवासी प्रभु श्री जगन्नाथकर परम भक्त ब्रह्मज्ञानी बोली आमे तुमको की प्रमाण दबु कन्या केवल केते गुडे प्रश्न उत्तर आपण मानू दबाको उत्तर दबा पाई आमे प्रस्तुत कन्या पचार अनुमति देलु कोन पचारिबो पचार सप्ताह को 7 दिन किंतु एई 7 दिन भितर प्रत्येक गुरुवार दिन हिंदू शास्त्र अनुसार हिंदू दंपति परस्पर को स्पर्श करने नीति विरुद्ध कहीं कौन कन्याकर उत्तर दियंतु मु देवी आपण तो बहु शास्त्र अध्ययन करछन तमे तो सब टेकी दउछ कहलो कन्या कौन प्रमाण दबु कहलो जा पचार तुम उत्तर दबा पे हमें प्रस्तुत कन्या आ बाबा प्रेमानंद कहले पचार बाबा आ मते कहीं पचारुछ आपण शास्त्र अध्ययन करछन आमे तो वृद्ध तुमे तो ଆପଣ बेसी ग्रंथ କନ୍ୟାର अध्ययन ଉତ୍ତର। करथिबो ना तमे जेतु वृद्ध तुम बाल पाची तुम बेसी ग्रंथ अध्ययन करथि तुमे दियो उत्तर दियो करण आसुनी बाबा स्मरण आसु नहीं ताल ठीक अच्छे आमे उपस्थापना करिबा जय जगन्नाथ शुण कन्या
ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଏ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କନ୍ୟା, ତୁମେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କନ୍ୟା, ତୁମେ ବି ଜାଣିଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ କହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର, ଏ ଗୁରୁବାରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବଢିଆ କହ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରି ଖୁସିର ଦିନ ଏ, ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଜଗତବାସୀ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତମେ ଟେକିକି ରଖିଛ ବାବା? ଅତୀବ ଉତ୍ତମ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ କନ୍ୟା? ମଣିଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ମଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖାଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ରୋଷ ଘରୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଉ ନନ୍ଦକୁ ଡାକନି। ନା ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ହିଁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବା? ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ସିଢି ପଡିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ସିଢି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବସି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଅବଢ଼ା ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ସିଢି ଦେଇ ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢ଼ା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅଛି, କନ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଅଛି। କନ୍ୟା କଣ କହିଲେ? ଅବଢା। ଜିନିଷ ହଉଛି ଅବଢା, ଅବଢା। ଅବଢାକୁ କେହି କାହାକୁ ବାଢିକି ଦିଅନ୍ତିନି। ଅବଢା କୁଡୁଆରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ହାତ ପୁରେଇ ଅବଢା ଖାଇପାରେ। ସେଠି ନଥାଏ ଜାତି, ନଥାଏ ଗୋତ୍ର, ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ଅବଢା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମବାଦୀ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ? ବିଧର୍ମୀ, ପୁଅ ହତ୍ୟାକାରୀ, ପାପୀ, ମହାପାପୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ତା ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ